হ্যালো সবাইকে নমস্কার। ছোট্ট একটা ভিডিও চলে যাবে সেমি খাদি জর্জেটের উপরে, অ্যান্ড এটা আমাদের একটা পপুলার ডিজাইন। দিস ইজ দ্য পাল্লা সেকশন। আমি খুব ক্লোজ দেখাচ্ছি। এটা যাচ্ছে এটার আপার বর্ডার পোর্শনটা, আর ভেতরে পান বুটির উপরে একটা ডিজাইন থাকছে। সবগুলোই কিন্তু সফট রেশম জড়িতে ওয়ার্ক থাকছে। পুরো শাড়িটার ভিডিওটা আপনারা দেখে নিন, আর সঙ্গে আমরা ফিটস করেও দেখাবো। এটা কিন্তু অফ হোয়াইট কালার, ইটস নট কোরা হোয়াইট অর মিল্কি হোয়াইট কালার। খুব সুন্দর একটা শাড়ি। আমি প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ ক্লোজ দেখাচ্ছি। এটা যাচ্ছে এটা ব্লাউজ পিস। এরপরে আমরা এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে প্লিটস করে। प्रत्येक শাড়ি ना प्लीट्स धरे देखिए देवो। छोटा सा वीडियो होगा, एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये एकदम बिल्कुल प्लीट्स बना के हर एक कलर जितना अवेलेबल है मैं इसका शो करवा दूँगी। एंड इसका प्राइस जा रहा है आप सबके लिए ओनली फॉर 1255, जैसे हमने पहले भी दिया था। एंड इसी टाइप का मटेरियल के ऊपर जो हम लोग दिखाते हैं आप सबके लिए, वो जाते हैं आपका 1450 में मीनाकारी में। ठीक है, मटेरियल सेम ही रहेगा, जस्ट इसका ये रहेगा। देखिए लुक्स, मैं यहाँ पे पूरा लुक्स आप सबके लिए क्लियर कर रही हूँ, एकदम जूम करके दिखा रही हूँ। ये ज़रा इसका प्लीट्स सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है ये। नेक्स्ट এটা চলে যাচ্ছে অফ হোয়াইটের উপরে গ্রিন কালার কম্বিনেশন দিয়ে। যারা সরস্বতী পুজোর জন্য বুকিং করতে চান, একটু বয়স্ক যারা আছেন বা একটু বাচ্চারাও যারা অনেকেই পরে এরকম গ্রিন কম্বিনেশন দিয়ে, তারা কিন্তু এরকম পরতেই পারেন। আর ব্রোকেডে ব্লাউজ পিস আছে। ব্লাউজ পিস আপনারা বানাতে চাইলে বানাতে পারেন, না চাইলে আপনারা নতুন কোনো গ্রিন কালার কম্বিনেশন ব্লাউজ দিয়েও কিন্তু পরতে পারেন। ভীষণই সুন্দর। আর প্রত্যেকটা শাড়িতেই কিন্তু এরকম ওয়ার্ক থাকবে। আমি একদম এরকম ক্লোজ দেখাচ্ছি যাতে আপনারা ইজিলি দেখতে পান। আমি জুম করেই দেখাচ্ছি। সফট রেশম জরিতে উইভিং থাকবে। জাস্ট লুক। আমাদের পরবর্তী কালার চলে যাচ্ছে কিন্তু ওয়াইনিশ মেরুন কালারের সঙ্গে রেড কালারের কন্ট্রাস্ট দিয়ে। ওয়াইনিশ মেরুনের সঙ্গে রেড কালারের কন্ট্রাস্ট দিয়ে পান বুটিতে আমাদের নেক্সট কালার অপশান চলে যাচ্ছে। রেড কালারের ব্লাউজ পিস এবং রেড কালারের পাল্লা যাচ্ছে, আর ব্লাউজ পিস চলে যাচ্ছে রেড ব্রকেটের উপরে। ऑल आर प्योर सॉफ्ट जरी पे ये बुना हुआ है, एंड इट्स अ वेरी 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 नाइस पीस। मैं यहाँ पे ये सब साड़ियाँ पहले भी हमने दिखा चुके हैं बहुत बार। ये मैं बैक कैमरा पे छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इजीली देख पाओ इसीलिए। जस्ट लुक एट दिस। इसका जो है ओपन लुक्स आप लोग देख लीजिए। पल्ला सेक्शन है ये ज़रा इसका फुल बॉडी लुक्स। पूरे के पूरा साड़ी ना वीविंग पे है। गिफ्ट देने के लिए आप लोग चाहो तो ये साड़ी ले सकते हो। ये ना बहुत अच्छा मटेरियल है। नेक्स्ट কালার চলে যাচ্ছে আবির পিঙ্কের উপরে। এটা যাচ্ছে আবির পিঙ্ক, অনেকেই এটাকে বেবি পিঙ্কও বলেন। জাস্ট লুকটাকে আমি একদম ক্লোজ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে এটা দেখুন প্লিটস সেকশনটা কতটা সফট অ্যান্ড ইজিলি বসে গেছে। নেভি ব্লু কালারের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট চলে যাচ্ছে। এটা পাল্লু সেকশন, সঙ্গে এটা যাচ্ছে এটার বর্ডার ডিজাইন। প্রত্যেকটা শাড়ির সেম ডিজাইন যাবে। অ্যান্ড ব্লাউজ পিসটাও চলে যাচ্ছে কিন্তু সফট ব্রকেটের মধ্যে। এই ব্লাউজ পিসটা আপনারা বানাতেও পারেন, না হলে আপনারা কন্ট্রাস্টে যে ব্লাউজ আছে নেভি ব্লু কালার দিয়ে, কমন কালার সবার কাছেই এই ব্লাউজগুলো থাকে, আপনারা পরে নিতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি এটা 2500 টাকার একটা শাড়ি, বাট এই মুহূর্তে কিন্তু আপনারা এটা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি ফর 1255-এ। নেক্সট কালার অপশান চলে যাচ্ছে ফিরোজা কালার দিয়ে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফিরোজা কালার। অ্যান্ড এটা চলে যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিসটা। এটাতেই কি ডিফেক্ট ছিল? अच्छा अच्छा, ये जरा ग्रीन कलर। इससे पहले जो मैंने फिरोज़ा कलर दिखाई थी उसमें थोड़ी सी डिफेक्ट है। वो साड़ी 1299 पे 1255 नहीं, वो साड़ी अगर कोई बुकिंग करेंगे तो उसके लिए चार्जेस जो है और भी कम लगा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, उसके लिए हम बता देंगे। एंड ये जरा इसका जो है आपका ब्लाउज पीस, एंड दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल लुक्स। इसका ओपन लुक्स भी आप लोग देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको जो है अच्छा लगे। अभी वीडियो का ओपन लुक्स देख लीजिए वीडियो पे साड़ी का। ये ज़रा इसका पलास सेक्शन, ये है इसकी अपर बॉर्डर पोर्शन एंड लोअर बॉर्डर पोर्शन, बोथ सेम है। सो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल बेझिझक इसका जो है बुकिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ में बराबर बॉर्डर जा रहा है। ये ज़रा इसका जो है लुक्स, एंड ये है इसका एंड तक। चलिए इतना तक रहने देते हैं, अभी के लिए इतना तक ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगे और हमारे कलेक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर इसको एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे ऑल।